Selamat lemai serta mereka tabik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan Komite Malombil Babletin Ukasiban 2 November 2021. Batang berita malam tu dipun kangau dua atlet powerlifting Lumba Paralimpik Tokyo 2020, Boni Bunya Agustian ngau Jong Yi Ki nerima praiz Hari Perintah Negeri bekau Hari Pemujur Sidak bulan midul bak lumba pemaduk bersaingnya. Boni boleh medal emas lalu ia nerima praiz RM500,000, ditangkan Jong ke boleh Perak nerima RM300,000. Pengawal nyuak keparaiasnya dikemujurkan Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berpalan bak Wisma Bapa Malaysia Sarito tadi. Kenok Kepala Menteri pemujur dua atletnya ke udah boleh midul berlumba dunia, mandangkan Sarawak bisi standard kedirimpu dalam nampak atlet berkelas tinggi. Saya percaya bahawa ini adalah mengambalkan semangat anak Sarawak yang terus berusaha dan untuk mencapai kejayaan dalam sudut kesokanan. Dan ini juga membayangkan bahawa anak-anak muda Sarawak atletnya, kalau mereka kerja kuat berusaha, mereka akan mendapat kejayaan di peringkat antarabangsa. Ini yang penting. Bukanlah jago kampung, tapi jago dunia. Sama bisi datai Menteri Nembia Anggal Lumba Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Komuniti, Orang Induk ngau Pemansang Anak Mir Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Muda Nembia Anggal Lumba, Datuk Snodan Lawan ngau Menteri Muda Pengelantang Komuniti, Datuk Francis Hardin Hollis. Berita udah tu, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan kemari bisi ngatur pejalan ngabas tabak ngagak CIQ Punang Baklalan. Bak pejalannya, Menteri Pemansang Negeri ngau pengraja asal duanya berarti ke struktur bangunan ngau mendiang ketelimat dari penguasa Opis Immigration Malaysia, pelilih lawas bekau ngau CIQ Punang Baklalan ke terjanggal sebedau tu. Ia madah pengawal ngagak bangunan CIQ Baklalan sebedau tu diketu serta kontraktor kebekawal megah udah diketu kontrak. Dikenal tentu kebangunan CIQ Baklalannya tembuk, perintah dekat keluar ke tinda baru pengudah tembuk pengawal meresa bangunannya. Udahnya adun Bukisarinya ngau raban ia bisi ngelawak adat antara menua Punang Kelalan ngau Long Midang Kalimantan, berarti ke pengawal ngagak jalai raya ke udah ditar nuju ke Bario. Nangkan kenyat sidang abas pengawal ngagak bangunan Upis Bertanah Betupik Sarawak ke baru berkampung Punang Kelalan. Terus nampung isi berita, bangunan Blok Mill Hill SMK St. Joseph Kuching ke berumur 139 tahun dia tu udah berubah baru sepengudah tembuk di Kemana dengan agih belanja RM5.7 juta. Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ngarapkan dengan penembuk bangunan barunya, sekolah tu dekat terus nampak mayuh agih rebak baru anak Sarawak ke oleh dekat andalnya dituai ngirian negeri tu. Ia madah munyinya dengan teks jakuk ia ke dibaca Menteri Perintah Menua, ngau pengawal berumah Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, maya pengawal menjadikan bangunannya Sarito tadi. Indeed, it is my hope to see this magnificently restored building continue to serve many more generations of Sarawakians and to produce even more great leaders who will bring this beloved state to new levels of glory locally and globally. I wish to emphasize yet again the importance of education in nation buildings and strong belief it is only through knowledge and wisdom that everyone can be empowered to take control of their lives and to advance their livelihoods. Ko ia SMK St. Joseph sebaka ngau sekolah mu balik bukai bak Sarawak, nyeremian ke pendiau rakyat kemerti tajak bisi bida ngau orang bukai. St. Joseph School, like any other mission school in Sarawak, are reflections of our ability to appreciate and celebrate our differences. That's the beauty of our beautiful Sarawak, and it is the onus on all of us to protect these unique ways of life as Sarawakians. Let's not all that happen outside Sarawak that causes anxiety and divisions in society be a reason for us in Sarawak to be fragmented along religious and racial lines. Ngalih hanggai pengawal menjadi kelimbang Korporat Sport Sarawak diatur Konsil Lumba Sarawak SSC, tadi kemujur ke Menteri Nembia ngau Lumba Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Bapalan Akuatik Pandalela Rinong kemari.
Yang madahnya ngelai pemansang dinamik SSC Mata Negeri itu masuk tempoh pasca COVID-19 sertanya ditinjau baru Sarawak dengan inisiatif SSC Nempak Negeri itu di Palan Pengerandang Lumbak Bak Malaysia. I'm confident with the creation of Sports Sarawak, our new slogan, our new motto, I would say. Our state will have better coordinated approach in promoting, developing quality sporting standards, starting from grassroots levels right up to the grooming of international standard athletes. Thus, Sports Sarawak is aimed to become the roadmap for Sarawak's future success in sports and games that will contribute to better engagement with our healthy and younger generation of Sarawakians. Berprogram kesama, semengkah pengawal yang sepekat pemerhati hati MOU megaknya di sejarah baru Lumbak Sarawak dikenal nempak kerjasama antara SSC dengan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Tuai Pegawai Eksekutif Konsil Lumbak Sarawak Dr. Ong Kong Sui madah tujuh MOU-nya dekat nampak kerjasama bab bidang industri lumbak serta memberi peluang ngagai atlet nampung pelajar ngagai rengat kelebih tinggi. Tujuan mengadakan memorandum kesefahaman ini ialah untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang industri sukan di Sarawak yang menguntungkan rakyat Sarawak, memudahkan laluan pendidikan educational career pathway kepada atlet-atlet program pembangunan Sarawak melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi, menjadikan memperbanyakkan pusat pembangunan sukan yang lebih luas, melibatkan institusi pengajian tinggi di Sarawak dalam memperluaskan tapak pembangunan sukan. UNIMAS sebagai pusat penyelidikan dan inovasi sukan di Sarawak, supaya ianya boleh menjadi laluan pendidikan atlet, pusat pembangunan sukan, pusat kajian dan juga inovasi. Belak bisi datai Menteri Nembiak Angol Lumba, Datuk Snowden Lawan, Manda Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi, Pemangku Sekretari Mendam UPS Menteri Nembiak Angol Lumba Sarawak, Nancy Jolhi. Nangkan kenyak maya awam pemberita, Datuk Seri Abdul Karim Madah, Pekit Lumbak Borneo Kepenudi diatur tahun 2009, dipelabat dekat diatur baru tahun 2022. Koia SSC dekat bekerjasama dengan UPS Menteri Nembiak dengan Lumbak Sarawak serta UPS Menteri Dagang Temuai Seni dengan main asal Sarawak tentu ke atlet antarabangsa sedia bergempuruk bab pekitnya. Kena koia UPS Menteri ya dekat berarti kebakani dekat ngatur gintirnya di pengatur lumbaknya antara Sabah, Sarawak, Brunei dengan Indonesia ke belak ngewan Pulau Borneo. Nangkan kenya ia madah randau bisi diatur dengan Sabah nanti mujur sidak dekat ngatur lumbak Borneo tahun dudi tahun nangkan kenya. Sabah ngau Sarawak nyangka berkongsi sekedar lumba ketegal kurang perengkah guna ngau kebukai. Kelimpah harinya pekit temegak dekatnya di Pelasar Pemaduk Manah ngagai atlet negeri itu nyikap diri napi lumba Malaysia tau ke sukma serta lumba renggat dunia. Menteri Muda Perkara Korporat dengan Unit Communication Perintah Sarawak UKAS, Datuk Abdullah Saidul ngasaikan Niang Tan Sri Datuk Ahmad Dr. James Jemut Masing siku tukuh ke Pemaduk Beserti bak sejarah Sarawak. Kenok koya Sarawak udah lenyau siku tuai veteran Kemayu Pendelebak serta suah napi bermacam pemar politik. Dan sebagai pemimpin muda seperti saya menghargai setiap detik dan peluang ketika dapat berjumpa dengan beliau secara peribadi dan berkongsi pandangan beliau dan pengalaman beliau terutama sekali tentang sejarah perjuangan politik berbangsa orang kaum Dayak terutamanya. Datuk Abdullah ngari keraban media madah munyinya maya dirandau datai merik bahasa kepenudi ngagai Niang Tan Sri James Masing berumah ya di Kuching sari itu tadi. Ia madah diri ngelalan Niang Tan Sri James Masing siko orang kebalat berbahasa lebuh berjaku kelimpah berbendar mutar ke isu tingawal bangsa Bumi Putra Sarawak engau kebukai. And I will always treasure his leadership, his wisdom, and definitely he will be remembered. And all the thing that he have done for Sarawak untuk generasi baru will be treasured. And saya rasa dia adalah individu
penting dalam sejarah Sarawak. Di Bintulu, rega komoditi bakar minyak kelapa sawit kemajuan Nikit diatur, mari pengagang ngagai raban pekebun miet kelapa sawit. Menteri Utiliti Sarawak Kemega Adun Kemenar, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom Madah, tu dekan jungkap penatai permisi pekebun miet ke endang berpanggai ngagai hasil kelapa sawit. Ko ia diatur rega minyak kelapa sawit Nikit manggai RM1,000 per tan, lalu tu balat nguntung ke pekebun miet. Tajak pihak Koya, rega komoditi ke Nikit tu dekat ngujung ke rega baja ngau racun belat Nikit labannya dekat nyaga kelapa sawit. Ia madah munyinya maya nyerah ke bantu baja pekebun milik kelapa sawit ngau lada berpelilis sebawah Bintulu kemari. Udahnya ia megak ngelalau bala pekebun miet patut pintar ngatur belanja lebih lagi dikena meli baja ngau racun kelapa sawit. Bisi 826 ikut penerima diberi bantu baja kelapa sawit, ngau 8 ikut menerima baja lada, ungkup perengkat keterubah kemungkur belanja berungkus RM846,246, lalu genap siku penerima boleh 12 guni baja. Berbagonya ia megak bisi nyerah ke bantu belanja hari unit perkara pengarap bukai Unifor ngagai 3 buah rumah sembiang ianya Gereja Siong Ing Methodist, Gereja BEM Rumah Patrick Andin, Sungai Serakit, ngau tepikong sebawah ngau agih sepenyampau RM300,000. Dikenang ujung ke berita, Adun Macan Alan Siden Gramong bisi datai ngulu program fertigation terbuka diperjalaikan dengan program bertanam betupi Megeri tahun 2021 serta dipatau upis bertanam betupi pelilih kenawit kemari. Dua program fertigationnya pengawat nanam cabai diperjalai ke Komiti Pemangsang ngau Pengelikun Kenturun Pendiau JKKK Cina Kenawit, kemungko 24 ikut pekebun ngau pengawat nanam liak diperjalai ke upis kemas nangah macan kenawit dipasuk 10 ikut staf. Berbagonya Adun Macan sekali lagi minta peranak kenawit berengkah minta skim bertanam betupi ke bisik berupis bertanam betupi pelilih kenawit. Sidang megah oleh ngenatai Kediri lalu minta kelimpah bertanya pasal bantuk bukai dikenal jungkak sosioekonomi rakyat basita kenawit. Nakal tu dulu beli tundukan siban bergulai ngaku meter melombil ngau bala kru bilitin. Berita kesili lagi tak dipedak nengah semua laman media UKAS. Nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube. Satu perkara I want to emphasize, to fight COVID-19, one is for us to give vaccination. This is to increase our antibody. Number two, even if you have vaccination, you must look after yourself. There's no guarantee. You must look after yourself, self-discipline. I mean, saya pun dah dapat 2 dos, but still I have to use this. Kelak orang persepsi ngata sudah vaksin, no need to use penutup muka. So self-discipline still there. Kita jagakan jarak sosial kita, masih juga basuh tangan and jaga yourself. This is the only way for us to fight our COVID-19.